ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆସିନି କି? ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବ ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ରାଜ୍ୟର 25,11 ଜଣଙ୍କ ଖାତାକୁ 1250 କୋଟି 55 ହଜାର ଟଙ୍କା ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 74 ଲକ୍ଷ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଯାଏଁ 47 ଲକ୍ଷ ଆବେଦନକାରୀ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଆସିନଥିବାରୁ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି। आवेदन करूछन एते कोहाय छै आवेदन जे करछ समस्त पाइ हमें तो पाइनु एपजन हमर मोबाइल हमर मेसेज आसीनी हम मोबाइल की तबे कोनोसी आवेदनकारी द्वन्द्वरे न रहिबा पई अपील करिसंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। समस्त आवेदनकारी को सुभद्रा टंका मिलिबो बोली प्रतिश्रुति दैछंती। बोधे एभली योजना भारत वर्ष रे कोठी नथिबो कि परिवार रे जेते जन सदस्य आसुथिबे हिताधिकारी रे समस्ते पाइबे एवं कोटिएरु ऊर्ध्व 2 मास भितरे गोटे योजना भितरे जोड़ी हेबे एवं सरकार जहा प्रतिश्रुति देइथिला मोदी ग्यारंटी को मोदी पूरा करबा को आसुचंती। सरकार को सूचना अनुसार पर्याय क्रमे सुभद्रा योजनार टंका मिलिबो। मार्च 8 पर्यंत महिला पाखरे पहुंचबो प्रथम किस्ती। सबु योग्य आवेदनकारी पाइबे टंका। सुभद्रा हिताधिकारी संख्या 1,08,00,000 टपी पारे। अन्यपटे सुभद्रा योजना रे सामिल होगा पई आवेदन प्रक्रिया मध्य जारी रहिबो। सरकार को प्रतिश्रुति अनुसार राज्यर समस्त योग्य महिला को सुभद्रा योजना रे सामिल करा जिवो। नमस्कार दर्शक बंधु मु आपण मानकर प्रिय दिव्य आज एक नुआ भिडियो रे मो चैनल को स्वागत जनाऊँगी। तो दर्शक बंधु आज नुआ भिडियोटी एक खुशीर खबर आरंभ करवा। तो जोटा कि सुभद्रा योजनार प्रथम किस्तर टंका प्राय बहुत जन पाइचंती एवं बहुत जन पाई नाहांती। तो सेमानक मनरे गोटे उत्कंठा थिला जे आज सुभद्रा योजनार प्रथम किस्ती टंकाटी पाइबे। तो बहुत जन ये सुभद्रा योजनार प्रथम किस्ती बर्तमान सुधा पाई नाहांती। तो आज ये सुभद्रा योजनार प्रथम किस्ती टंकाटी पाई नथिबा लोक तो केबे पाइबे यही प्रथम किस्ती टंकाटी एवं जो मानकर 1 टंका आसीथिला तो सेमानकर यही योजनार प्रथम किस्ती टंकाटी आसी नाही कोन पई एवं जदि यही योजनार टंकाटी आसीची तेबे केउ अकाउंट को जाईची तो डिटेल्स ए वीडियो माध्यम रे जानिबा। तो वीडियोटी आरंभ करि पूर्व चैनल को प्रथम थर विजिट करथले चैनल को सब्सक्राइब करिया को भूलिबे नाही। पाखरे बेल आइकन को दबाई ऑल रे सेट कर देबे जहा फल विभिन्न अपडेट आपण माने प्रथमे पाई परिबे। तो दर्शक बंधु आपण माने जानिथिबे जे सुभद्रा योजनार ऑनलाइन अप्लाईटी 4 सेप्टेम्बर रु स्टार्ट होइतिला एवं वर्तमान सुधा मध्य चाली रही। तो आपण माने जानिथिबे तो जो माने 10 तारिख रु 15 तारिख मध्य एप्लाई करथिले सेमाने ओटीपी एवं बिना केवाईसी रे एप्लाई करिथिले। तो आपण माने जानिथिबे तो सेमानकर केवाईसी टी वेरीफाई होई नाही। तो वर्तमान रो खबर अनुसार 10 तारिख जाए एप्लाई करिथिबा समस्त महिला को अर्थात 25 लाख महिला को ए सुभद्रा योजनार प्रथम किस्ती टंकाटी मिलिछि। तो आपण माने जानिथिबे जे वर्तमान सुधा 75 लाख रु अधिक लोक ए सुभद्रा योजना रे पंजीकरण करिसंती। तो मात्र 25 लाख लोकन को बा हिताधिकारी को कहीं सुभद्रा योजनार प्रथम किस्ती टंकाटी दियागला समस्त को दियागला नहीं। तो यार स्पष्ट उत्तर रखिंट उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा जे कहिसंती जे पर्याय क्रमे से केवाईसी वेरीफाई करी आपण माननकु प्रथम किस्तीर जो टंकाटी आपण माननकु प्रदान करिवे। तो एथिपाई किछि दिन धार्य करना कि तारीख धार्य करना किंतु आपण माननकु पर्याय क्रमे टंकाटी आपण माननकु दिया जिवो बोली से आज घोषणा करछंती। तेणु समस्ते ये सुभद्रा योजनार उपकृत हेबे। तो गोटे परिवार रे जदि आपण 4 जन कि 5 जन महिला मध्य थांती जदि आपण इलिजिबिलिटी हेउचंती बा 21 वर्ष 60 वर्ष आपण होतांती तो आपण माने समस्ते एप्लाई करि परिबे। एवं जो माँ एवं भौणी माने जदि चाकिरिया होइतांती जदि विधवा होइतांती किंबा विकलांग भत्ता पाउतांती तो सेमाने मध्य एप्लाई करंतु कारण एथिरे कोनोसी इनकम सर्टिफिकेट लागू नाही केवल आपणकर आधार कार्ड टी ही लागुची। तो आपण माने समस्ते एप्लाई करंतु। सरकार तो बहुत किछि एमिति गाइडलाइन रखिचंती। तो आपण माने प्रथमे एप्लाई करंतु एवं बहुत जन मध्य चाकिरिया लोक मध्य एथिरे पाइबार नजर आसीची। तो जो मानक परिवार मध्य चाकरी अच्छी एवं जो माने निजे चाकरी करी मध्य ये सुभद्रा योजनार प्रथम किस्ती टंकाटी मध्य पाइचंती। तो आपण माने जानिथिबे जे 15 तारिख दिन समस्त अकाउंट को 1 टंका लेखाए आसीथिला। तो सेमानक अकाउंट को आज 4,999 टंकाटी आसीची एवं 15 तारिख दिन जो मानक अकाउंट को 1 टंका आसी नथिला सेमानक अकाउंट को आज पूरा फुल 5,000 टंकार मेसेजटी आसीची जे आपण सुभद्रा योजना रे 5,000 टंका पाइले बोली। तो आपण मानक एक गुरुत्वपूर्ण सूचना देवार थिला
ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସାଟି ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମେସେଜଟି ଆସିନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପଇସାଟି ଡାଇରେକ୍ଟ ଡିବିଟି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସରକାର ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟିକୁ ପଇସାଟି ଦେଲେ ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସାଟି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସରକାର ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟିକୁ ପଇସାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କର ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଧରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କର 3ଟି ବ୍ୟାଙ୍କର ଖାତା ରହିଛି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟି ଡିବିଟି ମୋଡ଼ଟି ଅନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ସେହି ଆକାଉଣ୍ଟ ଯାଇ ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଆସିଥିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି ଆସିନାହିଁ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଦେବେ, ତ କେହି ବି ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଆପଣମାନଙ୍କର ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ତ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଇସାଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ କେମିତି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ମେସେଜଟି ଆସିନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ନିଜ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟି ଧରି ଆପଣମାନେ ସିଧା ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଲାଗିଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଟିଏମ୍ ଅଛି ତ ସେମାନେ ଏଟିଏମ୍କୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ ବାଲାନ୍ସରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଫୋନ୍ପେ କିମ୍ବା ଗୁଗଲ୍ ପେରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ତ କେହି ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କାଟି ଆସିବ। ତ ସରକାର ଆଜି 25 ଲକ୍ଷ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସାଟି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ତ ଏହି 25 ଲକ୍ଷ ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସିନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ସରକାରଟି ପଇସା ଛାଡ଼ିଲେ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କର କାମ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ଟଙ୍କା ପଠାଇବା। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଛି, ଯେମିତି SBI, କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ, ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତ ସରକାର ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ପଇସାଟି ପଠାଇଦେଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ କେମିତି ଭାବେ ସିଧାସଳଖ ଲୋକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କାଟି ପଠାଇବ। ତ କିଛି ଜଣଙ୍କର ଟଙ୍କାଟି ଆସିଯାଇଛି ଏବଂ କିଛି ଜଣଙ୍କର ଟଙ୍କାଟି ମଧ୍ୟ କାଲି ଯାଇପାରେ। ତ ବ୍ୟାଙ୍କର ନେଟୱାର୍କ ଇସ୍ୟୁ, ସର୍ଭର ଇସ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆସିଥିବ ତ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଯଦି ବି ଆସିନାହିଁ ତ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେହି ବି ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ। ଏବଂ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଶେଷ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି କିମ୍ବା ଏହି ଶେଷ କିସ୍ତି ପଇସାଟି ଆପଣମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେକେଣ୍ଡ କିସ୍ତି ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଆପ୍ଲାଏ ଡେଟ୍ଟି ଚାଲୁଥିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏହି ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କାଟି ଆପଣମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଲିଜିବଲ୍ ହେବେ। ତ ଆପଣ ଯେବେ ହେଲେ ବି ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କାଟି ପାଇବେ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କେହି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କାଟି କାଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ମିଳିପାରେ। ତ ଏନେଇ କିଛି ସୂଚନା ଆସିଛି ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ବାକି ପଇସା କାଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଯେହେତୁ ଆଜି ମୋଦିଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା, ତ ତରବର ଭାବରେ ସେମାନେ 25 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶୁଭରାତ୍ରି।